ومما يطلب استقبال العيد به التكبير لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا أعيادكم بالتكبير. فسنة التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس إلى صلاة العيد مطلقا، وأنت قائم وأنت في المسجد وأنت في البيت وأنت تمشي، في كل أحوالك سنة إظهار التكبير والجهر ورفع الصوت بالتكبير، سواء كان في المسجد أو في المصلى أو في البيوت، في كل الأحوال، سواء كان في عيد الفطر أو في عيد الأضحى، من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يكبر الإمام بصلاة العيد. هذا تكبير مطلق في عيد الفطر وعيد الأضحى. لكن عيد الفطر ليس لها تكبير مقيد بالصلوات، بخلاف تكبير عيد الأضحى فإنه له تكبير مقيد، يدخل وقته من فجر يوم 9 إلى عصر يوم 13 من ذي الحجة الحرام، من فجر يوم 9 إلى عصر 13 من ذي الحجة الحرام. هذا تكبير مقيد بعد الصلوات، فرائض أو نافلة، أداء أو قضاء، يسن التكبير. أما عيد الفطر فليس لها إلا التكبير المرسل أي المطلق. Termasuk kekhususan yang ada di hari raya itu adalah takbir. Nabi SAW bersabda, Zayyinu a'yadakum takbir. Hiasilah hari raya kalian dengan takbir. Kapan itu dimulai takbir? Dimulai dari terbenamnya matahari malam hari raya sampai sholat Aid. Kalau sudah sholat Aid, sudah tidak disunahkan takbir lagi. Itu namanya takbir mursal atau takbir mutlak. Takbir yang tidak terikat dengan sesuatu. Itu namanya takbir yang tidak terikat dengan sesuatu. Baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Hari raya kurban atau Idul Fitri sama saja. Mulai malam hari raya sampai sholat Aid disunahkan bertakbir. Kapan takbirnya? Kapan saja. Dalam keadaan duduk, bangun, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan tiduran, berbaring. Terus bertakbir. Di dalam rumah, di luar rumah, di masjid, di luar masjid. Bertakbir. Itu namanya takbir yang tidak terikat, takbir mursal atau mutlak. Nah, Idul Fitri tidak punya takbir muqayyad. Yang ada hanya Idul Adha, hari raya kurban. Di situ ada takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan sholat, yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat, dimulai dari fajar hari ke-9, hari Arafah. Setelah sholat subuh disunahkan takbir sampai asar hari ke tanggal 13. Nah, setelah itu selesai sudah. Nah, di situ disunahkan takbir setiap selesai sholat, baik itu sholat fardu, sholat sunnah, sholat qadha, sholat ada. Pokoknya setelah selesai sholat disunahkan takbir, dan ini hanya pada hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. فبعد عيد الفطر بعد سلام الإمام من عيد الفطر من الصلاة ما يسن التكبير، بخلاف بعد عيد الأضحى فإنه يسن التكبير لأنه من التكبير المقيد. Nah, banyak yang salah paham. Jadi setelah sholat Idul Fitri itu tidak disunahkan takbir, langsung khutbah. Beda dengan sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha disunahkan takbir. Kenapa? Karena termasuk takbir muqayyad, takbir yang terikat setelah sholat. Adapun sholat Idul Fitri tidak perlu, karena tidak ada, sudah selesai sholat tidak ada takbir lagi sudah.